هذا البرنامج برعاية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من موناليزا. كانديدا نتاعنا اليوم قاعد يسنفي عند الدكتور هادي بالعجوزة. دايوغ تبعوني باش تفهموا تو لي زيتاب دو رولوكينغ. البداية لليوم باش تكون افيك ان ريكاب على الحلقة اللي فاتت واللي قبلها باش نعرفوا لي زيتاب اللي سبقوا وعملناهم للكانديدا نتاعنا أحمد، ومن بعد باش نكملوا لا كونتينيويتي دو سون ايتاب دو رولوكينغ. بداية الرحلة مع أحمد كانت بالكونسلتاسيون عند الدكتور بن عجوزة، كانت بالدياغنوستيك وكانت بالديسيزيون لشنو باش يتعمل. اللي قرروا الدكتور أنه باش نعملوا له ليبوسيسيون وباش نعملوا له زراعة الشعر. تحولنا للكلينيك وبدينا بمرحلة الشفت اللي هي ليبوسيسيون في البلوك اوبيراتوار اللي كانت تحت بنج تام. العملية هذه كانت ناجحة بامتياز، خذت من وقتنا ساعة من زوين في البلوك اوبيراتوار. عسلامة الدكتور. الوغ شنو احوالك؟ بس عليك دايخ شوية بيان سور البنجة. شفت الشحم نتاعك ولا انا حديد قدامك ما عادش تعاود تسمع. قسمتك فرماج وحده والفريت وحده والبات وحدها، داكور؟ نعملوا جوست طلاتها. بعد ما تمت العملية بنجاح، مسؤولية أحمد ما تقفش غاديكا، بل بالعكس المسؤولية تزيد تكبر، لأنه باش تنجح العملية أكثر وأكثر وخاصة باش الريزولتات تظهر يلزم أحمد يعمل دي سيونس دو سبور اللي تبعناه وشفنا أنه مواظب، وهذه أهم حاجة في الإتاب هذية. أنا توا معايا الكوتش اللي لهب أحمد اللي تبع فيه من اللي خرج من لوبيراسيون. عسلامة. عسلامة ومرحبا بك. يعيشك. دونك أنا الكوتش اللي بقيت مع أحمد لوبيراسيون au niveau du centre du corps. كما تعرفوا dès qu'il vient après l'opération, il faut avoir un programme bien déterminé. Tout à fait, tout à fait. Il suit un régime alimentaire. Puisqu'il est opéré, donc il faut partir tout doucement, chouette. Programme كامل فيه nutritionniste, voilà. Les massages. وزاد البروغرام salle de sport اللي هو يكمل. Un critère de réussite bien sûr. Bien sûr, pour évidemment. garder la forme et tonifier les muscles, il faut faire du sport. شنو توا les exercices اللي عم فيهم spécialement معناها هو باسكو il a fait de l'hyposition. Est-ce que ما لقاش صعوبة باش يرجع معناها يعمل سبور باش صعوبة بويسكو فما سويفي. دونك لهنا الرول نتاعنا احنا نعملوا البروغرام بريباراسيون فيزيك جينيرال من الاول. دونك ناخذوا ليتا initial نبداو نقدموا به بشوية بشوية. D'accord. Dès sédentaire, donc il commence à avancer, préparation physique générale. On avance petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs liés à l'équilibre entre la taille et le poids du corps. D'accord. Bien sûr, فما démarche كاملة في الخدمة هذه entre la préparation physique et la programmation, nutrition et kinésithérapie. وسا أحمد ما تعبكمش؟ لا ما تعب. C'était un bon. هو كان سبورتيف juste il s'est laissé aller un petit peu. حكينا مع بعضنا bien sûr. قبل ما نبداو أي programmation لازم تعرف الكانديدا نتاعك qu'est-ce qu'il demande de vous, شنو هي l'état psychologique نتاعو. Et en fonction de tout ça, on traite un programme bien déterminé. معناها il est sur le bon chemin توا قاعد يقدم. Sur le très bon chemin. Ben parfait. يعطيكم الصحة ويعطيه الصحة دايوغ الكانديدا نتاعنا خاطر تبارك الله عليه il est très motivé. Bien sûr ما وقفناش هنايا، ما وقفناش في لوبيراسيون، ما وقفناش في سال دو سبور، مازلنا باش نشوفوا في دوتر ايتاب باش تكون مع النيتريسيونيست مع الكيني مع الرولوكينغ فيستيمونتير، وان شاء الله نتقابلوا تري بيانتو وتشوفوا معنا توت لي ايتاب. Dans ce centre de physiothérapeutes, نمشيو لمدام لطيفة الحوار اللي باش تكون هي لا كيني إلى فيزيوثيرابوت اللي باش تكمل ليتاب الجاية للكانديدا متاعنا أحمد.
كما قاعدين تشوفوا نسام في سنتر الأحوال سهلول سنتر الأحوال دو كينيزيثيرابي. عندنا رونديفو مع الكانديدا نتاعنا أحمد اللي هو دايوغ يسنى فيها مع الكيني. كان هكا تبعونا أليزي. Dans ce centre نلقاو كل المرافق الأساسية المتعلقة بالفيزيوثيرابي، وعند مدام لطيفة الحوار اللي باش تكون فيها لو دريناج اللي باش يتقام للكانديدا متاعنا أحمد. Le centre il est très bien équipé et surtout l'hygiène مهمة جدا. نذكروا bien sûr اللي احنا dans le centre de kiné اللي الكانديدا نتاعنا أحمد ça fait 2 semaines اللي هو قاعد يخدم مع مادموزيل لطيفة عسامة لطيفة عسامة أحمد. Alors, Charles Pic, le candidat interne Ahmed Mrigel, normalement ça va. À part balbazna شوية في وسط الكور, si je peux le dire. Voilà, d'accord. En fait, مش منه. En fait, il essaye de suivre le régime imposé et que la nutritionniste imposait à lui. Oui, par une nutritionniste. Oui. Donc, il tape le régime MTO Mrigel. Mais à certains moments, في وسط الكور, entre la 6e ou 8e séance, on a bien remarqué une stagnation في الpoids MTO. اللي هما ليكوس اللي احنا فقنا بسيد احمد ياخذ لي فروي سيك. وي دونك لي فروي سيك دونك ليزي ملحين دونك ريتونسيون دو ابار سا بريز دو غريس. Donc on a essayé باش نحيوهم له complètement même pas يذوق حتى ذوق عليه. Voilà, élimination totale. و bien sûr خاطر بعد ليبوسيسيون مازال فما de la graisse معناتها كي persiste. Donc احنا نحبوا l'objectif ان احنا نكملوا نحيوها. Par contre, d'après ce que j'ai compris, il a vachement maigri, grâce à vous, grâce à la nutritionniste aussi. Il faisait 124 kilos. Au sol jusqu'au jour d'aujourd'hui 106, c'est déjà très très bien. Il y a que ça à Ahmed, mais qui m'a dit que le mal il faut toujours avoir de la persévérance. فاكتور آخر يخليه إنه peut-être ما ينجمش يشد بصحيح إنه هو l'horaire administratif نتاعو اللي هو يخدم en parallèle معناتها في وسط الكور. دونك وقت الماكلة نتاعو ماهوش ديما منظم. دونك ساعات ساعتين ساعات يوصل 5 نتاع العشاء باش يفطر. دونك هذوما دي فاكتور معناتها ديستابيليزون للريجيم. معناتها عليك انت باش ديسيي دورغانيزي شويه هكا. هي نوتريجيريست عطاتني معناتها ماضي ساعه لازمني نفطر ومع السبعه لازم نتعشى. باهي شعمت له ساعه باش خاطر انا جو فوا انكور الي بلو بو بلو سكولتي بارابور معناها اللي عملناه. منا ان بيلان شفنا وين مازال فما de la masse, surtout بعد l'hyposuction certainement il va faire une rétention d'eau معناتها بكله enflure. Les douleurs, on ne doit pas oublier les douleurs post معناتها chirurgicales. Oui, ça traumatise oui. Et puis les échymoses, les bleus معناتها post-traumatiques où on a pris en considération bien sûr le morphotype نتاعو اللي هو de type androïde. كما تقول انت الفي نتاعو ضايعه. Il a en fait la corpulence نتاعو حاضره mais on a besoin معناتها d'affiner la silhouette. Donc شنو عملنا du drainage lymphatique manuel. Donc le drainage lymphatique هو en fait drainer l'excès en fait du volume liquidien interstitiel اللي هو المزيد اللي في وسط là où باني les cellules نتاعنا. فما une machine زاده انا ماني حكيت لي عليها la machine cellule. La cellule M6. D'accord. Et شنو كانت دورها معناها في le développement de Ahmed? Si je peux dire, en fait, c'est la machine clé. En fait, oui, en fait, c'est une machine avec laquelle, en fait, on perd de la taille sans perdre du poids. En fait, la perte du poids, c'est relatif, en fait, et ça revient au patient lui-même. C'est-à-dire, on stimule la graisse. Donc, un régime alimentaire, bien sûr, hypocalorique, pour pouvoir brûler la graisse. Ça c'est important, le suivi nutritionniste. Ou tout de suite, de la séance, une activité physique pour pouvoir brûler plus. Et la bonne nouvelle, احنا قاعدين نعملوا في هذا الكل. Entre le nutritionniste, entre l'activité sportive, bien sûr au travail الكل بدا مع الدكتور هدي بلعجوزة، تكملوا aussi mademoiselle Latifa, la nutritionniste et le sport pour pouvoir avoir le résultat final بعد والحاجة اللي نحبوا نوصلوا لها bien sûr. إن شاء الله. Et n'oublions pas, si Ahmed veut que
il a pris beaucoup, في 120 et quelques. 124 kilos. Oui, donc il a des vergetures. On a essayé avec la Blumea une macro-exfoliation déjà de la peau et unifier le teint, ou surtout le toucher يتحسن شوي. D'accord. بعد la 4e, 5e séance, le visuel carrément يتشاف أكثر. في la première séance, ça va se voir, surtout tu vois les photos avant la séance. بعد 20 minutes déjà mes séances, une différence, mais مش carrément معناتها. Faut des séances carrément, une cure de 10 séances, ça va être معناتها. وإحنا شو صرنا قدام من séance توا مع أحمد؟ إحنا توا on est à la 12e séance. 12e. Oui, on a fait une bonne cure. Oui, voilà. C'est parfait. وقداش مازال له؟ En fait, normalement, on a fini la cure. اليوم juste باش تحضروا معنا pour voir احنا les étapes اللي تعدى بهم أحمد. Parfait, parfait. Déjà, je vois un grand changement. On le verra Inch'Allah كان هكا زاد بعد salle de soins. Mais la أخذ معنا باش نمشيو مع أحمد et notre kiné mademoiselle Latifa à la salle de soins. احنا توا مع لطيفه باش نشوفوا شنو ما لي زيتاب اللي تعدى بهم احمد من اول ما بدا بيان سور لي مساج نتاعو. معناها كاين حاضرين معاك توا من الاول باش تورينا شنو اللي تعدى بهم. Alors, on va faire un drainage lymphatique manuel. Déjà, le système lymphatique, il fait son tour في البدن كامل. Sans l'intervention du praticien, le kinésithérapeute. Déjà, il prend 48 heures pour faire un tour complet dans le corps. Déjà, mais qui un agent جديد كيما la liposuction, certainement il y aura une inflammation, كيما les enflures, les douleurs, le système immunitaire déjà il est actif. Donc on va le stimuler davantage باش نعاونوا à évacuer les toxines ou les déchets ou l'excès اللي في l'extérieur pour pouvoir faciliter. Voilà. Donc c'est quoi en fait, c'est une technique de massage doux. Exactement بعد la séance, il va ressentir une sensation de bien-être, relaxation, surtout ceux qui ont des jambes lourdes. Ils vont ressentir une légèreté. Quoi d'autre? Les cicatrices aussi, les douleurs. Ce genre de massage lymphatique qui t'amène il n'y a pas d'indication précise. Même juste il est un peu stressé, drainage lymphatique, rétention d'eau, drainage lymphatique. On n'est pas obligé de passer par l'opération pour pouvoir faire ce les cancers du sein en fait, le curage, donc c'est automatique, kiff drainage lymphatique. Donc voilà. C'est une aussi phase essentielle. Les hommes après chaque opération, après post-opératoire, les hommes par ces massages-là. Voilà. Mais la kenhaka, tu fais ton travail, on نرجع لك بعد شوية. D'accord. مرحلة أيضا مهمة بعد لي بوزيسيون. أحمد يزمو يتعدى على دريناج et massage à massation. المرحلة هذه تكون مهمة بعد العملية ليبوسيسيون لأنه هي اللي تخلي البشرة وتخلي خاصة الجلدة بعد ليبوسيسيون تاخذ الفورمة متاعها. كملنا توا لطيفة drainage lymphatique هكا ça dure قداش à peu près 45 minutes. 45 minutes. Oui, 45 minutes de drainage lymphatique. نجمو نكملوا بعده pour optimiser encore plus بالبريسو. Sinon c'est suffisant. Voilà. Les étapes suivantes, il y a la deuxième étape, bien. Donc la deuxième étape, donc comme pour objectif, Sid Ahmed, il avait un ventre, une ptose abdominale, si je peux le dire. Donc certainement il y a une zone de frottement. On la voyait carrément, elle est claire. Vous pouvez le voir les photos précédentes, elle était carrément bleue. Donc l'uinbac ou c'est le drainage, à unifier le teint. Ou quoi d'autre? On lutte contre la ptose, la fermeté du ventre. On lutte contre le relâchement en fait. Voilà. Voilà.
Et quoi d'autre, les cellules de graisse qui persistent encore. Donc on va les stimuler. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais tu finis ton travail avec cet appareil. On est déjà avec Bad. Inch'Allah, merci. باستعمال التقنية هذيا نكملوا مرحلة لودغيناج للكانديدا متاعنا أحمد. Une combinaison, carrément. En fait, c'est une combinaison spéciale pour CLUM6 pour faciliter en fait le roulement des rouleaux. On parle de cet appareil. Oui, voilà. En plus de ça, c'est question par question d'hygiène. مراحل متعددة يتعدى بهم أحمد بعد لي بوزيسيون، وهذا ما ينجم يأكد إلا السلامة والجودة وخاصة التقنية والحرفية في المجال هذايا. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver ici au centre de Hawar de Mademoiselle Latifa. Je vois encore appareil. Alors, alors il y a la Blumeya. Blumeya. Oui, Blumeya. En fait, il y a un trio d'actions, les MML. Il y a une macro-exfoliation de la peau. En fait, une macro-exfoliation de la cornée. La cornée, il y a la peau de la peau. D'accord. Voilà, اللي هي فيها les cellules mortes اللي احنا باش نحيوهم. دونك هي شنو تعمل؟ elle unifie معناتها le teint. نحي les vergetures. نحي les masques de grossesse. تنحي les taches de vieillesse. Par exemple اللي عندهم يبداو les grains هذوكم voilà. Donc مش كي نمش حتى les grains donc elle unifie مش les grains الكبار هذوكم اللي حاسيلو. Les petites taches, d'accord. Donc voilà. واحنا تو باش نعملوا بها باش نعملوا بها اسوان فيزاج للباسيون نتاعنا. Ou ça va lui donner de l'éclat. En fait, soit une séance, une séance individuelle, juste maintenant une soirée ou un événement, puis une séance. Voilà. En fait, on dirait un peeling mécanique, sans rien injecter. Je peux pas dire ça. En fait, qu'est-ce qu'il doit choisir? Le peeling chimique, voilà, c'est un choix. Ou bien le peeling. C'est la question en fait qui se pose. Soit de 10 séances. 10 séances. Une séance tous les 5 jours. ولا نعملوا une séance individuelle pour un objectif كما قلت لك éclat. مثلا عندك سهرية عندك عرس عندك. وبعد ما نكملوا الكور نجم نعملوا une séance مثلا entre 1 mois et 3 mois maximum. Espacé قداش à peu près? 1 mois, 3 mois maximum. Voilà. Parfait. Donc, le soin de visage. On va appliquer un masque, voilà, qui est riche en activateurs. On va 15 minutes. Entre-temps, on va travailler les vergetures du ventre. Oh ben c'est parfait pour gagner du temps. On a déjà une séance auparavant où déjà nous avons les avant-après. Puis une séance, on peut voir du résultat, surtout côté touché. C'est ce que j'ai remarqué par rapport à... Ou même, on a pu trouver des résultats avec Sid Ahmed, les vergetures ont roses. Ils se sont revascularisés carrément en séance. Donc il lui faut des séances certainement, mais dis-moi la séance elle donne le résultat. Oui. Ou dis-moi l'objectif il est estampé. Je dis bien estampé, pas enlevé définitivement, mais estampé. D'accord. Parfait. Alors je vous laisse faire. Hein. Merci.
كملنا الدريناج كملنا tous les soins le soin de visage aussi قول لي كيفاش تحس في روحك أحمد مش عليه غش الحمام صح الحمام بلا فرج هكا برشا يرى في وجهك ديجا جي ميم توشي معناها قبيله سي تري ليس شنو ما قبيله قلت لي فما حاجات ما قلناهمش les actions تاع البلوميا en fait elle fait 3 actions en même temps اللي هي la macro exfoliation le modelage بلوميا اللي هو par micro vibration en même temps l'action de la lumière la luminothérapie donc les trois combinés في نفس l'action في نفس الوقت donc pour donner le résultat هكا حسيت انت ce changement اي تو متفرهد حتى في وجهي مرتاح هكا صح نحس بتنفس داكور بون تو بقالنا بيان سور كملنا مع السنتر حوار كملنا مع مادموزيل Latifa, يعطيك الصحة, merci beaucoup. C'est une belle découverte. En tout cas, pour moi, c'est une très belle découverte. Le centre, il manque de rien. Il est à la pointe de toutes les technologies. Inch'Allah, je serai aussi parmi tes clientes, pourquoi pas. Pour ça, pour le reste, bien sûr, مازلنا باش نمشي وبعد الدكتور هادي بلعجوزة. اليوم, et pour la première fois, on va commencer l'opération la plantation des cheveux. Alors, اقعدوا معنا.